मोजां मोना खारन बिसोरो 5 बोसोराव जोङो माबा नांगौ होननानै बिसोरो परिबर्तन नांगौ होननानै बिसोरो देरहासार खालामलांदोंमोन जोंनो बिसोरखौ नाङा थारमाने जों मोजां मोनाखै आरोखि परिबर्तनखौनो जोंनो नाङा सानथाम बा सानब्रैल'थारसै सोरनो भट होगोन जों सेवलि मेदामनोनो होनोसै गोदोनिफ्रायनो बे हाग्रामा सारनोबो होबोबाय थाखायो देरहासार सारनोबो सेवलि मेदामा जोंनि मिन्थिनायाव बियो रायजोनि मोजां खामानि मावगोन बियो स्ट्रं सासे जाखांफुनाय देहा दं बेहा बिनि राव बावफ्राबो मोजांखा आखल गियानाबो मोजां जागोन बे मोजां खामानि मावगोनखौ आसा खालामो आरो मावदों मावनाया मावै एथ'ग्रामखौ बुंनो सानला जिहेथु जों सेवलि मेदामनोनो होगोन आरो जोङो सेवलि मेदामखौनो देरहाहोगोन जोङो 5 बोसोराव जोङो जेबो मोनफेराखै गावसोरल' सिरि गावसोरो सानफ्रामबो मिटिं जाखोमायो जों बिनि समाव जों जेबो मोनफेराखै दिनैसिम जोङो दा जा जों जिबनावबो जोनोमनिफ्रायनो आङो दिनैसिम जेब्लाबो मालाबाबो आङो बिपि सरखारखौ आं नागारफेराखै दिनैसिम आं सापर्ट दङ सेवलि मेदामानो जेब्लाबो जोङो गोदान सरखार माबा नांगौनि थाखाय जोङो देरहासार जालांथों बेखौनो जोंनो नांगौ दा जोङो मोजां मोना खारन बिसोरो 5 बोसोराव जोङो माबा नांगौ होननानै बिसोरो परिबर्तन नांगौ होननानै बिसोरो देरहासार खालामलांदोंमोन जोंनो बिसोरखौ नाङा थारमाने जों मोजां मोनाखै आरोखि परिबर्तनखौनो जोंनो नाङा जोंनि ओनसोलाव 5 बोसोराव जोंनि थाखाय जेबो मोनफेरखायाखै जेबो मावखायाखै थगायनायनिसो मानसि बेयो जोङो मोजां मोनदों दा 17 बोसोराव जोङो जोनोमनिफ्राय आङो जेब्लाबो माबायाव होफेराखै जेनेबा नांगोल फैदों ट्रेक्टर फैदों जों सबि माबायाव होफेराखै परिबर्तनाव जों होफेराखै दिनैसिम जों जेबो होफेराखै आङो जेराव दं बावनो सोलायफेराखै आं दा जुगि बावनो संसार जानानै दं आंना नांगोलावनो दं আমি তো সরসুবিধা হিসেবে আমি সালাকাটি সমষ্টির মানুষ আমার মেইন হচ্ছে আমার দেশার স্যার 1 নম্বর এতিয়া আমার ওচৰতে আমার দেবরগাঁও হাগ্ৰামা মহলি স্যার আছে আমি তার নেতৃত্ব আমি চলিব লাগিব ইতিমধ্যে আহি পাইছে আৰু ইফালে আমাৰ সেউলি বাইদেউকে আমি জয়যুক্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ সালাকাটি সমষ্টিৰ পৰা যিমানখিনি আছে তাৰমানে গোটেইকেইটা আমি জয়যুক্ত কৰিব কিয়ৰ কাৰণে কাৰণ আমাৰ দেৰহাজাৰ যিখিনি ভাল কাম কৰি আছে তাৰ থ্ৰু দি আমি সেউলি বাইদেউকো আমি জিকাব লাগিব কাৰণ ওচৰতে সেউলি বাইদেউ আমাৰ নিশ্চয় কিবা এটা কাম কৰিব যিবিলাক মানে আজিকালি টিভি মিডিয়াই কৈ আছে ডেভেলপ কৰিম কিবা এটা কৰিম এই অভাৰফ্লাড হৈ আছে দলং চলং হৈ আছে সববিলাক মানে কৰি আছে আৰু কৰিব কাৰণ সেইকাৰণে আমাৰ এইখিনি দিয়াজিৰি ইটো গাঁওখন দিয়াজিৰি আমি দিয়াজিৰিৰ পৰা কৈছোঁ মানে আমি সেউলি বাইদেউকে জয়যুক্ত কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ ট্ৰেক্টৰত কিয় নে দিব আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰক তাৰমানে আমি 5 বছৰ চালোঁ ট্ৰেক্টৰৰ মেম্বাৰবিলাক আছিল নহয় ট্ৰেক্টৰৰ মেম্বাৰবিলাকে যিবিলাক আই ঘৰ দিছিল আই ঘৰৰ পৰা কিছুমানৰ পৰা 20,000 টকা খাইছে 20,000 টকা মানে দিয়াই নাই 20,000 টকা খাই তাৰমানে আমাৰ ৰাইজক অশান্তি কৰি পেলাইছে তাৰমানে ইয়াৰ কাৰণে আমি মানে ইউপিবিলাক ভোট নিদিওঁ নাঙলতে ভোট দিব লাগিব নাঙলতে ভোট দিব লাগিব কি হ'ল কি কৰিবি তাৰ উপায় নাই না ট্ৰেক্টৰ কি আপোনাৰ ভাল নালাগে নেকি এইটো ভাল নালাগে ট্ৰেক্টৰ চলাব দিগদাৰ হয় আৰু আজিকালি কাম কৰি দিয়া নাই নেকি দিয়া নাই थारमाने मोनसे खोथा जाहैबाय प्रतिबारथ' मोजां जोंहा जेरै लरेन्स बाबुआबोथ' बेबो सासे एमएलएमोन खामानिखौ मोजांखौनो मावदोंमोन आरो दा जुदि खाथि हिसाबै जोङो बेखौ जुदि भट होबा बेबोथ' गाज्रि मोनसै ना दा बेनिखायनो सोरनो होगोनथाय बे फैग्रोथोंसै टाइमा होमबानो माबा मोनसे खालामना होनोसै आरोखि